सैयदा दे खोज न ले एक कफन ले मेरा जनाजा पुल ते रखना हाय 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 ये गरीब दा कफन है बोल अज़ादारा कफन है जेड़ा कुछ मंगण आया है जरा हाथ खड़ा करे जेड़ा कुछ मंगण आया है जरा हाथ खड़ा करे ऐ कफन मन पकड़ो होने ना 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 खुदारा जनाजे दे वास्ते ही बह जा जनाजे दे वास्ते ही बह जा मैं तकदीर नाल पढ़न आया मैं मसाए पढ़न नहीं बह जा खुदा दा वास्ता तेन जनाजे दा वास्ता जिथे है उथे बह जा मैं तेरा सलाम करवे ना अपने लहजे च करवे ना मेरा आजादार हो जरा हाथ खड़ा करो जेड़े आजादार हो मैं मौला दे जनाजे नाल कोई गल करन लगा अगर तेरा यही दिल होवे तो तू मातम इंज करने जिवें जनाजा हाथ रख जाए मेरा मौला ए आजादार कफन लाया मैं अगली गल मौला नाल करदा रजा दा बाबा ए कफन लाया नहीं मौला सला खाना पे पूछदा है मेरा मुलाकाती कोई नहीं आया आंख खोल मौला मुलाकाती ओ धिया नाल ले ना बजा ले ओ धिया नाल ले ओ भैण नाल ले बैठ के अज़ादारों बैठ के अजय पढ़ना है मजलिस मुकम्मल अजय पढ़ना में अज़ादार बैठ के अज़ादार हो लखवारी बाबा तेरा बेहड़ा आबाद उन्हें कफन मन्नत बारिश करे तो मैंने इशारा कर लखवारी मैं लखवारी आखा मैं हजार वारी आखा हाय हाय अज़ादार पैदल जाकर फेरा सैयद फेरा मौला कल्ले नहीं आए भैड़ा नाल ले तू सिकदा है मेरिया धिया वैण नहीं कीते मौला धिया नाल ले आया ए जितने आजादार धिया नाल ले आया सैयदा मैं गरीबे बगदाद जनाजे ते पिया पड़दा मैं झोली चाई खड़ा मेरा मौला जितने तेरी नगरी तो हजारा मील दूर बह के तेरे जनाजे ते रोवे आए इन्होंने एक बारियो कैद खाना वेखा वो जिथे बहे के रातां गुजारिया जिथे यादां अम्मा ज़हरा ओ तेरे पुत्र नु ज़हर मेरी बाबा आज फखर दी मौला पुत्रों भी नहीं करी लखवारी बाबा बह जा मेरा मातमी बह जाओ अज़ादार बैठ जाओ अज़ादार बह जाओ अज़ादार मैं पढ़न दे लिया मसाइब हाँ भाई अज़ादार लखवारी बाबा त्रेवीन मिली है जहर त्रेवीन मिली है जहर त्रेवी दे किस टाइम मिली है त्रेवी दी मगरिबान नु जहर मिली है ए फैन मैं पढ़िया अज़ादार मेरे हिस्से दा दर्द है लाया कुरान हाथ रख देना मुकिया मेरे हिस्से दी अमल साइंस वहन ते त्रेवी दी मगरिबान नु जहर मिली है सारे दिन दा तेरे इमाम दा रोजा मेरे सामने रोजादार बैठे हो रोजादार बंदे दा दिल करदा है शाम अफ्तार दे वेले मैं धियो नाम सामने ए भी बना दियो जितना शरबत होसी में पी जासा जितना पानी होसी में पी जासा ओ कितना गरीब है जनो अफ्तारी ना भैण सर ना भैणा खोलाए
تیری کسے گم میں چاہے نہ عزدار ایک اشارہ کردہ جنہوں سمجھ آ گئی اس بار بھی روڑ ہے کرو گئے زندان آدھائے میں زہر دیتی ہے ساری رات امام تڑپ داری ہے لایا قرآن ہاتھ رکھ دینا میں تو نے پہلے بھی دسے آئے قریب دے سجے بھی صلاح خائن کھبے بھی صلاح خائن ہاتھ میرے مولا دے بتھے ہوئے آئے جس میں نے ویکھنا ہے وہ بھی آئے نکلنی ہے دروگا آدھا ہے میں کہہ دن فجر دی نماز پڑھ دے ویکھیا کہہ دی کھلو کے پہ پڑھ دا میں کہہ دن زہرین پڑھ دے ویکھیا کہہ دی کھلو نہیں سکدا کدے سجی صلاح دے ڈھل جانا کدے کھبی صلاح دے ڈھل جانا اور نہیں شیعہ جڑا ماتم نہ کرے آدھا مغرب لے کہہ دی موک گیا صلاح اللہ دیا یا کہہ دی ایک باندھ پڑھائے تھائی باندھ پڑھائے تھائی کہہ دی بہنا آیا ہے اولے اولے وین آیا ہے ارمانے کوئی زینب جائی بھین ہویا جینا سار جو خدای بندہ ماتم نہ کرے سیدہ کیا زینب ہو گیا پاسے نہ لوین آیا ہے میں شام نو چھوڑ کے آئے آ گئی میرا چان بچڑا گھبرا تیرا سار جھولی وچ آئے پڑی جی بابا جی میں لکھوری آکھا میرا زادار جی میں لکھوری آکھا زادار میں لکھوری آکھا کسے گا میں تیری آئے نہ آئے زادار گزر گیا 24 دن پنجی دی رات آ گئی ادرات ویل سیدہ دا دروگا دار لہا میں وطن پہ وینا ہائی جو دشمن تانا مار کے آدھا ہے کہہ دیا تیرا بھی کوئی وطن ہے امین بڑھ کے ہائی کی دیا تیرا بھی کوئی وطن ہے سیدہ دیو وطن ہے جتھے نبی و خدای آدھا میں نہیں لہا سکتا میں تالا نہیں کھول سکتا میں مجبور ہاں سیدہ دے تو مجبور ہے میں مامور من اللہ نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے تے 14 سال دے سکتی لہ گئے اللہ گواہ ادرات دا ویلا میرا مولا ادرات لے 14 سال بعد گھر پہ آیا ہے ادرو رضا دماغ پہلو آیا ہے قدم سوچ کے چاہ ایک قیدی دا گھر ہے قدم سوچ کے چاہ ایک قیدی دا گھر غریب دا جواب نہیں آیا بی بی آدھی رکنا ہے یا رضا نو ساتھ مارا سیدہ دا لوگنا میں 14 سال دا او قیدی آج ملان دھیانو اے رات یخیری ہاں بھائی عزادار آخر تک کھڑے عزادار آخر تک کھڑے ہوئے عزادار آخر تک کھڑے ہوئے عزادار دھیاں غریب کی میں ملے ہو سی آجی فخر دی ایک مجلس میں دعوت پنڈی جیل ایچ پڑی آئی 25 رجب آئی سی جاؤں دے ساڑھے گھر دینا راجہ کامران مومن عزادار کہہ دے میں پڑی آئی عزادارہ آئی جو میرے مولا دی مجلس سپریٹنڈنٹ جیل سید یجمل شاہ ناس میں پوچھیا سید زادہ اتنے عرصے تجھو کہہ دیا دے نال کوئی اوکھا ویلا کوئی مشکل گال آدھا انہا نال دل لگ جاندہ ہے اتنا عرصہ نال رہا دن کہہ دی کوئی 10 سال کوئی 12 سال کوئی 14 سال آدھے اس والے اوکھی بن دیئے جو دو وارنٹ آ جاندے آدھے ادو وارنٹ آ دینا ادو دھیا پیون ملہ را جا دیا اور نہیں شیعہ جرہ ہائے نہ کرے آدھے سید زادہ پچھلے دن سزائے موت کہہ دیا اجھا گھنٹہ میں لگا دا جیمہ انسانی ہمدردی کے 4 گھنٹے گزر گئے میں اپنے ملازم نہ رکھیا جاؤ نہ ملاقات دا وقت مک گیا ہے اور واپس آیا اس ٹوپی لہائی ہے میری میز تے سٹی ہے آدھا یار میں آخر بھی
صاحب ازادار اے ویڑ جڑا اگلا کرن لگا اے سادات میرے حصے وچ رکھے سیدہ رضا دی ماں اے اگلا جملہ میں فقط سادات واسطے پہ آدھا سید زادیاں تے سید جتھے بیٹھے ہو میرے رضا نو بلا تیرا 8واں امام تیرے 7واں امام دے کول آیا سیدہ دے میرا بچڑا من پل بغداد تے لے جا سر اے انگشتری سلیمان تیرے حوالے اے عصائے موسیٰ تیرے حوالے اے نانے دی پاگ تیرے حوالے اے بابے دی ابا تیرے حوالے اے سجاد علم تیرے حوالے اے باقر دا علم تیرے حوالے اے نہیں شیعہ جڑا ماتا نہ کر رہے غریب اپنی جیب میں ہاتھ پایا ہے کوئی کاغذ دے ٹکڑے کڈے چمدار دے ہاتھ نہ لاندا ہے چمدار دے ہاتھ نہ لاندا ہے رضا کوئی نہیں سننا اور تسی میں اجازت دیو میں روایت پڑھا سائن توڑی مہمان رہی ہے بیٹھو ازادار میں روایت پڑھنا ہے اجازت میں پڑھ دیوا میں تے ناراض نہ ہویا ہے قرآن نیا تیرے واسطے علم ہے میرے واسطے عباس ہے تیرے واسطے علم ہے میرے واسطے عباس ہے ایک منٹ بیٹھو خدا را ایک منٹ بیٹھو خدا را ایک منٹ بیٹھو خدا